कमाल तो जरा देखो, जमाल का ये कमाल तो जरा देखो, कमाल का, अरे कमाल का ये जमाल तो जरा देखो। बस्ता पाँच से मेंटे को ले के बैठे इस स्टेज पर है, बस्ता पाँच से मेंटे को लिए बैठे इस स्टेज पर है। कमाल का ये जमाल तो जरा देखो, बिगर पेट्रोल के गाड़ी चली मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह। डॉक्टर कमाल साहेब और बंधु खूब आगे कर, आज के नয়। আমি এক জায়গায় কোথায় জলসা করছিলাম, 5000 টাকা উনি চাঁদা দিয়েছিলেন, আর আজকে বিসমিল্লাহ করেছি 5 বস্তা সিমেন্ট দিয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা। জানি আমি লিখবেন তো আপনি। তাহলে কত হয়ে গেল? 90 নাকি 95 হলো না 90? 90। আর মায়ের দিক থেকে 10 বস্তা সিমেন্ট আসবে না? মায়ের দিক থেকে 10 বস্তা সিমেন্ট আসবে না? ইনশাআল্লাহ আসবে। আগামী কালকে আপনাদেরকে সুন্দরভাবে শোনা। দেখেন আজকে আমার শরীর খুবই খারাপ, তা আপনাদের মোহাব্বত ভালোবাসা দেখে আমি কিন্তু এতক্ষণ ধরে বক্তব্য রাখলাম, আর ভালোও লাগছে খুব। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম রাত্রে লোক কম হয়।